ati databuja simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Amen. Twongere dusome. Umurwayi asubiza ati databuja simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, kiza undi antanga kumanukamo. Amen. Haleluya. Amen. Umutwe w'amajambo nahaye iri jambo, kandi kujya naje gusanga ijambo ry'Imana riza ryicara riganira, kandi nyine ni ijambo rifite ubuzima. Ni ukuri naturaga ndisoma cyane, ariko uyu munsi narisomye numva rimpaye gutekereza ukundi buryo. Bwana sifiwe. Umutwe narihaye navuze ngo twirinde gutunga ubuzima busa kaho natwe tudafite uwacu kandi tumufite. Amen. Twirinde gutunga ubuzima bushobora kudutuza mu buzima busa kaho nta wacu dufite kandi nyamara tubafite. Amen. Uyu murwayi ikibazo yagiranye imyaka 38 kandi yicaye imbere y'ubuzima, yicaye imbere y'agakiza, yagitewe nuko atari afite uwe. Ariko abantu bose bari bafite uwabo, bari ko baza biragusa ntivuga iminsi bari ko bahamara, wenda abantu bari benshi. Ariko Bibiri umuntu yatinzeho yatangariye cyane ngo ni umuntu wahamaze imyaka 38 kandi cyabimuteye nuko ngo atari afite umuntu. Amen. Nja gusanga habe no mu buzima busanzwe ico kidendezi nakibonye. Bwana sifiwe. Kandi gikenewe yuko hagomba kuba hariho abantu bashobora kudufasha kwinjira muri ibyo bidendezi bihindura ubuzima bwacu mu buzima busanzwe. Murabizi nimba hari icyago kibi gikomeye ni ukubaho uri mu bantu bashoboye kuguterera mu kidendezi, warangiza ntukijemwo biciye kuri wowe ukanga ugasanga abantu bafite volonté, ufite abawe baruzuye kandi bafite ubwo bushobozi kandi bafite n'ubwo bushake bwo kugushira muri ico kidendezi ukeneye kugira ngo uhindurirwe ubuzima, ariko wewe ukanga. Abantu bakwitegereza bakabona ufite uburwayi ugendanye igihe kirekire, ndetse bakageraho bibaza yuko udafite n'umuryango, bakageraho bibaza yuko udafite n'inshuti. Bakwitegereza uko uteye bakazabibaza ko ari kuriya muntu afite abo bavukana, ariko bakurikirana ubuzima bwawe bagasanga ni wowe muntu ubanze kubumvira kugira ngo uje aho bashaka bibasha kuguhindurira ubuzima. Bwana sifiwe. Reka bivuge muri aya majambo twumva ko zumvikana. Hariho umuntu uzuvuka mu muryango akananirana akabashindikana, noneho kubera ko adashobotse ugasanga atunze ubuzima atarakwiriye gutunga. Amen. Nidushaka tuvuge umwana mu nzu, reka twite ikidendezi ishuri, sibyo? Ababyeyi bakakubwira ngo kugira ngo uzogira ubuzima buhindutse kandi bumeze neza, dore dukwiriye kuba. Amen. Kandi ababyeyi bakakubwira ati twebwe dufite ubushobozi bukujana ku ishuri, tuzobora minerevare,
tuzobura ivyurya, tuzobura ivyumwa, twemerera gusuja mu ishuri. Noneho umwana akavuga ngo ndanze sinja mu kidendezi, siniga. Umuvyeyi mama wiwe akavugana papa wiwe ikibazo, bagatinya kubanza kwivuga hanze, bwaca bikananirana, akagera ahamagara base wabo bakigisha bikanga, agera ahamagara kwa banyirarume bakigisha bikanga, akagera noneho azasa no mu nshuti z'abana be bamuhatira kugira gusa gwaje mu kidendezi ari ryo shuri mvuze, kugira ngo umunsi runaka azogisohokemwo afite ubundi buzima. Noneho wa mwana akabiri uruhande rw'ishuri, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, barumuna be bakavuka, baza bagira gutya bakikubita muri shaka idendezi, ejo bundi ishuri bakarangiza, umuntu akabaho. Noneho abantu ugasanga ubuzima afite sibwo bwari bukenewe mu nzu. Noneho wazona musanga wari bukunta abandi bana bameze nuko ameze, ukagira ngo none ni nk'umushitsi, kubera uko yifashe. Ugasanga hari abandi baje mu nyuma yiwe bafashe responsibility. None ugatangira kwibaza ngo ariko uyu mwana abavyeyi ati boba bamwana baza bahora muri quartier, barebe iwabo ukuntu bameze, barebe ukuntu ari mwibarabara, ukuntu yambaye, ukuntu ameze, bigashira abantu mu rujijo, bikagera nabo kwibaza bakiyumvira gusa kuri umuntu abavyeyi baramukunda, kugeza aho umuntu yogenda baririza atese buriya muhungu ni ba nyina banze kumwigisha na base cyangwe basha kumva amakuru ati ni ukuri ntako tutagize. Ico kintu giteye agahinda, kirababaje kuruta umwana wifujije ishuri akabura uko aryiga. Barasifiwe kubera kuriya ufite ufite volonté yo kuja mu kidendezi, iteka ryose bizarangira Yesu amudibutseho. Ariko umuntu ufite abamushigikira kumushiramwo yarangiza akanga, biragoye yuko n'ijwi rizoza rivuye no mu ijuru afite n'ubushobozi bwo kuvuga ngo ndanze sinjamo. Murabizi abantu bize by'ikiganga hari igihingwa ari gufata, sibyo, bikagera naho ukayikinisha ntuyivuze, igihe kurembeje wagera kwa muganga bagakubwira ngo ntibigikunze. Hari n'igihe rero umuntu agira ubwo burwayi bukeneye kidendezi, bwaca bwa burwayi ntabujemo, taje mu kidendezi. None umuntu uko ariko agenda akura niko ingwara iri kugenda ikomera, ntagara n'igihe umuntu cyo kumubwira ngo bamutego bagasanga cya kidendezi ntacu kikimumariye. Hari imyaka uza kwirengagiza ibintu mu buzima busanzwe. Tubane n'iryo shuri wagera muri Amerika bakubwira ngo wakenera no kuja kwiga, ahubwo n'imyaka yo kwiga yararenze. Hari ibintu umuntu azakinisha mu buzima, hariho opportunity umuntu azakinisha mu buzima. Bugushira mu kidendezi kugira ngo uvemwo wakize, kubera kubikinisha hakagera igihe bwa burwayi buzokura n'umuntu yaguseruka ashaka kumarira ntibibe bigikunze. Ico ni kidendezi kimwe mvuze. Hariho n'undi muntu ushobora kukwiyumvira kavuga ati yewe naje nguheza akazi kugira ngo ubeho n'umuryango ugira ico wimarira. Ubwo gano uburwayi akubonanye ndetse wende biba narakwitegereje, akabona ugize iminsi mu bushomeri kandi afite ubushobozi bwo kukugirira neza, bwashakaza akakugira inama ati dore umuriyoni wanje tuzowungarurira, ariko ico nkeneye sohoka
urebe icyo wakwimarira. Amen. Ukamubwira ngo ndanze ibyo bintu simbishoboye. Hariho abantu usanga mu miryango bananiranye, umubyeyi yaza mwikozaho tiwokora kano ndanze, tiwogera gutya ndanze, tiwogera gutya, ugasanga atuye mu buzima abantu bose bari bakagirira imbabazi kandi atari uko yaravuze uko agira. Amen. Hallelujah. Kubera iyo mpamvu ugasanga iwe atuye mu buzima bufite abantu babushigikira, ariko imiryango yarananiwe. Hariho n'abandi leta yahaguruka ikazura ikajana muri prison kugira ngo barebe ko bo kwegeranya umuntu, bwaca yasohoka akaba wamuntu. Hariho abantu benshi babonye okaziyo bakabigisha ngo mureke kunywa inzoga, mureke kunywa amatabi, mureke kuja mu rumogi, byarananiranye. Uwo muntu wari kubasunikira mu kidendezi baramwangiye, ariko ubu nyine byarangiye bamwe bahindutse abasazi. N'abantu batagifite icyo bimariye, imiryango yakarabye. Hariho umuntu uzunanirana ndetse n'umubyeyi we akaba umusabira igifungo, akavuga ati niho mumfungire ntaca amaze. Amen. Ugasanga uko ateye, hariho abantu benshi baje inyuma ye babaye abagabo, bafite icyo bamariye umuryango, bafite icyo bamariye igihugu, bafite icyo bamariye sosiyete. Kandi abo bantu ni abaje baronka ya mahirwe nyuma ye, ariko kubera kwemera inama z'abandi babagiye bikarangira abaye umugabo agaca kuri wa muntu. Saho honyine. Bwana sifiwe. Murabizi iyo rero umuntu atabashije kwicara ngo amenye igikenewe ku buzima bwe, nibwo cagiha ry'amahirwe yose azaza akayapfusha ubusa. Noneho ibyoga nza kubisanisha no mu itorero no mu buzima bwo kwizera. Amen. Naje gufata itorero uko tuba duteranye, ngifata nk'ajyabaraza bagaza bazanaho abarwayi. Ikidendezi kigira Kristo ari ryo jambo. Amen. Hanyuma abadutereramo n'uyu muntu wese ufite ijambo ry'Imana yotubwira, n'abapasiteri, n'abavugabutumwa, n'ababyeyi bawe buzuye ijambo nk'iki. Abo mbagereranya nk'abantu bafite inshingano zo kudusunikira muri cya kidendezi. Ariko naje gusanga impamvu umuntu aba mu itorero akananirwa guhinduka buri munsi, ugasanga uko imyaka igenda aho kugenda aba mwiza niwe ariko agenda aba mubi. Nja gusanga atuye, haleluya, atuye iruhande w'ikidendezi, kandi ni wa muntu ufite abantu bamushiramo ariko wanze. Amen. Ijambo ry'Imana rikavuga, umuvugabutumwa akaza akihanukira akavuga, kandi nizo mbaraga nibwo bushobozi afite bwo kumubwira ngo yewe tibuka. Abandi bagatibuka mushaka idendezi, wa muntu ku buryo iyo umuntu arebye imyaka amaze mu ikanisa, wareba na degre y'ubukristo bwe ugasanga ni ibintu bidahuye. Amen. Kandi birashoboka yuko ashobora kuba ari nawe muntu wa mbere udashobora kuza mu ikanisa ngo uzomuburemo. Amen.
ariko ugasanga iminsi amaze mu ikanisa ni umuntu, nta muntu n'umwe umugirira icyizere, nyine ni umurwayi, ni umurwayi ukeneye ikidendezi kugira ngo akire, ariko ahagaze iruhande rw'umuntu uzawutera umubwira ngo tibuka tibuka ngiki. Kandi nikigira kabiri, yicara abona abantu baje barwaye nkawe, bwaceje ubundi yareba ubuzima bwabo akabona n'ubuzima abantu bose bariko bifuza. Bwana sifiwe. Murabizi aho dukirira ni muri Kristo Yesu, aho dukirira ni mu ijambo ry'Imana, ariko imbaraga zitwemeza zinadushoboza guhinduka ni mu gihe ijambo ry'Imana rivuze tukumva ibyo rivuze ni ukuri, kandi rikatwereka n'icyo natwe twari duharaniye kuba. Ntimuruzi abantu bose bicaye imbere ya Yesu bamuciye imbere akabwiriza, siko bose bageza bamuva imbere batsindanishirijwe. Amen. Ariko umuntu wese waronse okazi yo kwicara imbere ye ku kidendezi, yarangiza kumva ijambo rihamusunikira, uwo muntu wese yatasha atsindanishirijwe. Amen. Ntimuruzi Zakayo? Haleluya. Zakayo ndamukunda cyane, kandi cyampa ngo abakristo dutunga ubuzima bwa Zakayo. Zakayo yabayeho ari umutoza koro, abaho ari umuntu uzurenganya, ngo buce umukiza araza Kristo. Noneho Zakayo akumva amakuru ye, akumva ibintu ariko akora ni ibintu bikomeye, akumva abamugezeho hari abarwayi bakize, akumva abamugezeho bafite ubuzima budahindutse bahindutse. Naho Zakayo bise ngaho yari atunze ubuzima bwari burusha. Amen. Bwari bwaramuhindukiye indwara kandi yari akeneye gukira, ariko yareba mu nshuti ze, mama we na papa we n'abandi bakoranaga, abo nabo ntibari bafite ubushobozi bwo kumukiza ya ndwara yari arwaye. Agira iminsi yifuza ikidendezi. Haleluya. Mu munsi umwe abona amenya ko Yesu ari kwaje gucaho Zakayo yarari. Uwo munsi Zakayo afunga imirimo, aravuga ati icompa nani kagirirwa amahirwe uriya mugabo tukabonana. Amen. Araza ngo yari umugabo mugufi cyane, ngo abantu baza bakurikiye Yesu bari benshi, ngo arangiza Zakayo tuzamuca intege kubera ko indwara yari arwaye yarashatse kuyikira. Bibiliya ivuga ngo umutima wose urushaka gukiranuka Imana ntizo wirengagiza. Amen. Ngo Zakayo yigira inama yo kurira igiti kugira ngo arebe Kristo. Murabizi? Haleluya. Hari ikintu mu munsi umwe Yesu urya munsi bamuzanira urya muntu wari umugaye bacishije hejuru y'inzu. None ngo Yesu ngo nshaka imbwa kimugera imbere, ngo Yesu arabanza arakibwira ngo urababarira. Noneho ngo abafarisayo n'abandi bari baraho ngo biburanya mu mitima, ngo arangize Kristo amenye icyo bavuze. Byo gusanga iyo twibwiye ikintu mu mutima giseruka mu gutwi kw'Imana k'ijambo umuntu avuze. Amen. Icyo twibwiye mu mutima iyo ari cyiza kiza giseruka imbere y'Imana k'ijwi, ikaryumva ko uvuze ngo Yesu we ufite ubushobozi bwo kumubabarira. Kubyibwira gutyo uburemere worivugana n'akanwa. Amen. Nibwo buremere data byumvana ubuzibwiye mu mutima. Noneho ngo arangize ngo barya biburanye, ngo arabumva yumva n'ijwi bavuze. Ngo arangize arabwira ngo se cyari gikomeye ni ukubwira ngo uyu muntu niyikorera uburiri bwe cyangwa abarirwa ibyaha. Noneho
Zakayo azana umutima uremererewe ariko ufite inyota ukeneye ko hari icyo Kristo yakora mu buzima bwe, ngo Yesu we ngamugera imbere yumva aryumva nk'ijwi Zakayo ariko asaba, bajya bamuhamagaye ngo Yesu umwana wa Dawidi, ninkako ijya Bartimayo, ninkako icyifuzo cya Zakayo cyageze mu mutima w'Imana nk'ijwi. Kristo ngamugera imbere arararama arababwira ngo Zakayo we ururuka uyu munsi agakiza gatashe wawe. Haleluya. Kubera ko Zakayo yarakeneye kidendezi, yamayuruka vuba yamabajana imuhira ngo bashike arabazimana. Kibazo bavuga ibiganiro bagaranye na Kristo ngo aragize imbaraga zo kwihana zamaze zamuka birenze ko ndabona nuko Yesu atari ko atekereza, ngo arangiza aravuga ngo nukuri kose umuntu wese narenganye zo mwishuri inshuro zimwe uwo nambuye ibye. Nukuvuga ngo Zakayo arihana mu rwego rutunaniye twebwe. Urabizi ko umuntu ashobora kurenganya undi muntu afite n'ubushobozi bwo kumwishura, yarangiza yihana akavuga ngo Mana mbabarira ujya muntu namugiriye nabi, yarangiza ikintu cyaka akakigumana ahakiye. Ariko Zakayo aravuga ngo nzokimwishura kugira ngo nkwereke ko Mana nishujije mu rwego rurenze. Aravuga ngo nzoshiraho izindi ncuro zine. Bwana sifiwe. Ariko bisi abantu bose ariko bari bahagaranye imbere Yesu bageza bagendana nawe bagatandukana bukira batagize icyo bakoreye. N'abantu bose bari bahagaze imbere y'ikidendezi ariko batigeze bakerena ku kijambo. Haleluya. Haleluya. Nimba rero mubona mu buzima bwacu bwa Kristo ibintu byacu bidahinduka kuko tubyifuza, ni mu gihe hari ibihe tuba dushaka ko twinjira mu kidendezi kugira ngo bihinduke, twe tukananirana. Murabizi ko hari igihe ubutumwa azashika yavuga ijambo ry'Imana ugasanga ko aravuga n'ukuri ku buzima bwawe ugataha warakaye. Yavuga bya bindi ukunda ukagera naho inyigisho zihindura ikinyoma ukavuga ngo arabesha. Naje gusanga buriya hariho ibintu bimwe usanga bishobora kuba atari byiza ariko twe dukunda. Iyo ijambo ry'Imana rije ribibuze biragoye kubyumva. Iyo kitarahinduka ingwara urwaye ushaka gukira, murabizi ibintu ijambo ry'Imana riza akenshi rikaduhindura cyane ni mu gihe kije ari igisubizo cy'ingwara twari turwaye. Amen. Ariko ijambo ry'Imana rije rigasanga ingwara dufite ntituyifashe nk'ingwara si ikibazo, uzuharira n'umuvuga butumwa. Amen. Ariko abantu bose bicara iruhande rw'ikidendezi bategereje batereramo, iyi ni fo iyo baje azavuga ngo ndahiriwe uyu munsi. Haleluya. Turuzi ubuzima bwacu kubera kumenya aho buza bukirira. Iyo umuntu yabisobanukiwe azabirihira n'itike akaje yaje kugira ngo arebe ko yotayatsindanishije. Hari igihe umuntu azaza mu itorero akaza afite ingeso. Amen. Umuntu akabana na ya ngeso ikaruha igakura ikabyara n'izindi ngeso, gato ukazumva wa muntu bamutaye hanze cyangwa akayihisha na gutya ntimubimenye, akabana nayo kandi atuye iruhande rw'ikidendezi akwiriye kwitereramo kandi atarabuze umuntu ukimushiramo. Gato ujya mu muntu ayiwe wewe ni ukoze biriya, mwaje gukurikirana ubuzima bwe mugasanga kira kintu akoze cyari cyarabaye ubuzima bwe. Imana tubabarire. Rero
nimbaga rero hari ikintu kibabaje ni ugupfira mu gakiza, ni ukurwarira aho bakagombye gukirira. Ariko abakristo baje mu itorero barangiza bakarifata nk'ikidendezi, bakarifata nk'ibaraza. Amen. Barangiza bagafata abavugabutumwa bose, abantu bagira icyo bavuga kuri Kristo, akabafata nk'umuntu waje uje kubafasha kwitereramo. Yarangiza agafata Kristo ka buri gihe kandi agomba kuja kugira ngo ahindurirwe ubuzima. Ni ukuri uwo mukristo azagenda akuramo umubona. Amen. Hari umugabo w'umunyakenya yari ko yigisha hejuru y'abana babiri bicanga, bano bana babiri burya mugabo umutoya wahindutse icangazi asaba se imari ye ngo agende. Twebwe iyo usoma ziriya nkuru niwe muntu azagaye, ariko umunyakenya yavuze ubuzima bw'uwasigaye niwe twagiriye imbabazi kuruta uwagiye. Amen. Aravuga ngo ni ikintu kimwe yavuze ngo impamvu ari gito cyane ni ukuntu murumuna we yatashe ngo ashike yanga kuja mu birori. Ababazwa n'ukuntu se isa mu bagiye kandi byari mu rugo byose byari ibyabo, atarigeze anasaba se ngo mbagira kino kimasa nk'iryo. Aramuvuga ububi bwiwe, noneho ngo aje gutira conclusion wa muntu watashe, aratubwira ngo wotura mu ikanisa, undi muntu akihana none akaza akabagira. Amen. Wotura imyaka mu ikanisa ukabamwo batakuzi kubera uko umeze, ntawe ugufitiye icyizere. Undi muntu yihaneje yashika mu ikanisa mu myaka 2 agatunga ubuzima ko wabagiwe. Ugasanga umwaka wa mbere kera bamusinye ku budiyakoni, umwaka wa 2 agiye ku majaribi ya pasiteri, umwaka wa 3 ni reve, umwaka wa 4 ugasanga wewe ngo wasigaye imuhira. Uracari wa muntu kandi uraza abakristo basigaye mu ikanisa ngo barangize ntibagiri kibemera kuba mu kidendezi. Uzusanga nyine barasigaye ku kanwa n'urugambo. Ura sokijwe ejo bundi imyaka tumaze mu ikanisa, agaze garabwira ukuri yakijwe tumubona yadusanza. Ugasanga nibo abantu bariko bazana n'urusaku mu ikanisa. Pastor kwe kutadusengera tugize iminsi tubana, barakuzura gito cyane ubuzima bwawe barabuze. None pastor akaza kurenza abantu bajeje ugacu kumva tereka nanje ngumuke uje kugira gakanisa n'ubundi nabari bakijijwe mbona ko usanga abadamu bakijwe nyuma yawe, abakobwa bakijwe nyuma yawe, abahungu bakijwe nyuma yawe. Ni abantu beza mu ikanisa, ni abantu beza mu muryango, ni abantu beza muri societe. Ariko wewe umaze imyaka mu ikanisa habe no mu nzu n'umugabo wa mwana niwe kumvikana, uba mwikorara ariko wananiwe kubabera umwana mwiza. Uri pasiteri ariko wananiwe gushyira ibintu ku murongo. Amen. Mu gipango niwe utazawumvikana n'abandi, ariko niyinga uzutara bibiri umunyarupango yakizwe ejo bazumureba bakabona ntimuhuye. Turizo mwana w'icangaje umunsi amaze kugendera muri bya bindi ubuzima bwe bamaze kuruha, yatunze disikuru yo gusaba imbabazi ndarengera. Yagezeho aravuga ngo ukomeze ndashaka mbwire papa ko ntagitwire no kwitwa umwana wawe, ico nakoze kene kungira umugaragu.
kandi aravuga ngo ndamubwira ko nacumuye kuri we ngacumura no ku Mana yandemye. Ngo arangiza wa mwana yamufata decision yo gutaha ko kumaramariza se ko avuye muri bya bindi yararimo. Yesu ariko yitangaho akarorero k'imbabazi. Noneho ise ngo amurangiza akiri kure, ngo yamayibwira kumubabara nta kindi kintu umwana aravuga. Barasifiwe. Nukuvuga ngo umuntu wese uzanye umutima ushaka guhinduka, Kristo ntaza diskita nawe, ntaza impaka nawe. Ariko noneho mwibaze ukuntu dutunga ubukristo budahinduka, turi ahantu bakagombye guhindukira. Twabuze abaduhindura, twabuze aho duhindukira, ariko byose biri muri twe. Dufite ingwara tugendanye igihe kirekire, dufite umuganga, dufite n'utwereka aho dukirira, ariko twarananiranye. Banasifiwe. Hari ijambo rivuga ngo se muzageza ryari kurusha umwuka wera. Umwuka wera azatubwira ku manywa na nijoro igikwiye, ariko Bibiliya ivuga ngo se muzogeza ryari. Hariho abakristo baruhije umwuka wera, tukawurusha pe, batubwira kino ndanze, kora kino ndanze, genda gutya ndanze, ndanze. Haleluya. Ariko ntimuruzi ubwo twagiriwe amahirwe tukamenya ko Kristo ariho, ubwo twagiriwe amahirwe tukemera ijambo rye, ubwo twagiriwe amahirwe yo kubona imbaraga zituzana mu rusengero, muje mureka tubeho ko abashaka guhinduka, muje mureka tubeho ko abashaka gukira. Twese hano birashoboka ko umuntu yaba afite akantu agendanye igihe kirekire ashaka gukira. Amen. Ariko nukuri Kristo ubwo bushaka arabufite bwo kutugirira neza, kandi abadufasha barahari baruzuye. Ariko igikomeye kandi kibabaje ni imitima yacu itemera kwakira icyo Kristo adufitiye. Amen. Birakwiye ko dutunga ubuzima buharanira kuba beza, kandi iyo dutunze ubuzima buharanira kuba beza, iteka byose iyo tubonye ikintu kitugira cyiza tuza tucirengagiza, tuja tugiha umwanya. Turuzi umuntu ushaka amafaranga ufite inyota yayo niyo afitiye vision, iyo abonye hayakura ntaza hirengagiza. Ariko iyo umuntu atayakeneye, ikibazo kinini atari faranga akeneye, uzumbwira naza kuzitora akanga akakunanira. Ariko ikintu cya mbere umukristo akwiriye gutunga mu buzima bwe ni ukumenya icyo akeneye n'icyo agambiriye kuzoba. Turuzi ni ukuri Kristo yaraduhamagaye, hanyuma yo kudushira mu rugo afite n'icyo ashaka ko tuba mu rugo. Ariko imbaraga zitugira beza, imbaraga zidukiza ziri muri Kristo Yesu. Nimba hari ikintu kiza kibabaza, ni umuntu warugezaho yoba umugabo abandi bantu bashingira intahe, kikaba ari cyo gihe ciwe cyo gusambuka no gusubira inyuma. Nimba hari ikintu kibabaje, ni mu gihe umuntu yaragezaho umugore mwiza mu rugo, mu muryango, ariko ico gihe cyagera kikaba ari cyo gihe cyo kumenya ukundi. Ikintu kibabaje ni igihe umuntu yaragezaho yera imbuto abantu bagiye kumusoramaho imbuto zo kuba umugabo mwiza, umukobwa mwiza, umusore mwiza, ariko kikaba ari cyo gihe cyo gusambuka no kuburira abantu buryo.
Haleluya. Urabizi abantu bose bari barwaye cyage Yesu yarahari. Abantu bose bari barwaye ariko bari bakeneye ubufasha bwe. Ntawamugeze imbere ngo ataha adakize. Ariko abantu bose bari barwaye bamwirengagije. Ndagira ngo n'ubu nyine baracari bimuga. Cyo tubabiri zivuga ngo kuko Imana yakunze bari mwisi cyane. Ngo cyatumye bitanga kugira ngo umwizere. Imbaraga zidukiza zihagaze mu kwizera icyo kiri. Ariko kumubona gutya ari kutamwizeye. Hariho benshi bari kuba mukoraho gutya. Ariko ikiganza bamukoresheje kidafite kwizera ntaco cabamariye. Ariko wa mugore yaraje gusaba gukora ku musozo w'umwenda we. Ngo arahindukira agira abana ngo harunkoze. Amen. Narababwiye ngo twoza guterana tukarimba twese Yesu 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 Yesu. Iminota 30 igashira 45 50. Umuntu akaza kinjira wa nyuma yavuga ngo Yesu we agahindukira n'abamarayika akababwira ngo hari umuntu uvuze rero. Abamarayika ati mbonye muri Hector yari ko kuvuga. Iyi nkomezi yakuvuze nande nambonye bakuvuze. None uwo muntu wowe uvuze umwe iyo uvuze ko bose barakuvuze to hari imbaraga zimvuyemo. Amen. Uzigana gusanga. Haleluya. Ku muntu uri mu isi yo kwakira icyo Kristo yatugeneye. Ijambo ryose tumuvuze, icyo cyose dutekereje kuri we nicyo tuvuze kuri we. Kikiza kigaruka gute? Kandi aho Kristo azabimenyera, kiza gikora ku mbaraga ze. Baraseviwe. Urabizi? Ndashobora kuja muri repetition karirimba kavuga Yesu inshuro 50 ngataha ndakoze ku mbaraga ze. Undi muntu gusaba ngo Yesu we zikamaze kwara ku mbaraga. Rukuvuga ngo imbaraga zidukiza Yesu ntazihagazeho. Yazishize ahantu disponible umuntu wese yovuga akazigeraho. Ariko ibangane rimwe nuko zivugana umutima ushaka gusinga ico Kristo ashaka. Murabizi ko umuntu azana gusenga ko ariko azabasenga niyinga. Mwebwe byari byabo. Yesu abantu nabona niribira tagiye gusenga baravuga ngo ukaza gusenga kubera ko watinya ko abantu basohoka bagasanga ibintu muhira. Kamere bagucaye hari warangiza ale ndetse wanabona abantu atinze basohoka mbere kugira ngo nanone babonye ko basenze. Ni ukuri hari abakristo tuza gusenga gusa kubera ko ari dimanche. Tutaje gusenga nk'abashaka kuza kwakira icyo Kristo ashaka. Kandi wanasanga aho dufite ari bo benshi bazabaza gusenga gusa kubera ko ari niyinga. Turuzi abadivantiste bahagaze ku kintu cy'isabato sibyo ngo arangize babiganiriza kuri Paulo. None ubundi hakana isabato kiyavuga bene ibyo ariko arababwira ngo umuntu yogira isabato munsi we habe na lende we yigira isabato habe na maride we yigira isabato bivanye n'icyo ushaka kuri Kristo. Amen. Buri gikomeye so kuza gusenga hakomeye umuntu ufite umutima waje gusenga. Kandi Yesu si wa muntu ushobora kumushikaho ngo kubwira ngo waje byiteguye. Ico kintu wazanye tikiri ifite muri gahunda. Oya. Ibitugirira neza byose biraho twokora. Ibitugirira neza byose biraho twokora. Ariko ikintu abakristo benshi batwabuze ni ikiganza tubifatisha tubikoresha. Haleluya. Haleluya. Rero abantu dutunze bene ubwo buzima bwicara bukeneye ko Kristo agirisha akoze mu buzima bwabo. Ubuzima buzagenda buhinduka. Nimba mwari muzi ko umuntu uvugira hejuru uko iminsi igenda mugasanga wa muntu we muntu uvugira hasi. Mwarimo muzi ko umuntu utomboka uko iminsi iri kwigenda ko aragenda akora kuri Kristo. Ko aragenda akora kuri Kristo. Uyu munsi imbaraga ikamuva muri Kristo kaja muri we. Mwarimo muzi ko umuntu wo mubeshi bwaca mwaza mumwikubitira mu minsi ngahe mugasanga niwe munyakuri mufite. Amen. Mwaje gusanga niwe muntu uteranye
mu minsi ingahe mugasanga niwe muntu uzuhuza abandi, ni umuntu watunze ubuzima bwicara buzi ko Kristo akenewe muri we kugira ngo abe mwiza. Ariko iteka ryose kuba ahantu hagukiza udakeneye gukira ndiho gukiza. Bwana sifiwe. Kuba ahantu wagufasha udakeneye gufasha ntaco byokumarira. Murabizi bimwe twaganiriye ejo, harashobora kuba hari umukristo ugikekeranya ko ijuru ririho, kandi wanamubwira akabura ukuntu yari gusobanurira ngo ntukwizere. Amen. Ariko abo Kristo yahindukiye ijuru si ibintu bakwirirwa bagishidikanya habe n'iryo iryo bazi ko ririho, ariko abantu Kristo yahindukiye ijuru baririmo. Haleluya. Abantu bamwakiriye ngo barangiza bahindukira ijuru baririmo. Kuko hari abazubwira ngo baza banateste ngo ariko ijuru ribaho, umuntu baza barakubaza ndetse yashaka kurushaga n'amanyama ahobera bose riri kandi gese niriya akakubwira amaplaneta ari kandi bakakuzaniraga n'intuze bakakwereka ukuntu isi ari umuzunguruke, bamwe bashobora kuba bari hepfo abandi bari pembeni, ati none ni muntu uri mu ijuru ari akagucaganyikisha. Ariko ubu nyine ico nari gusanga umuntu akwiye ngo si ijuru ndirimo ni Kristo. Amen. Kubera ko ijuru rimpishiye biri muri Kristo. Ariko bamutoze nk'ijuru yabahindukiye ijuru, ariko bamutoze nk'abategereje ijuru n'ubu ngubu baracibaza iyo riri, kandi uzoshika bakamubwira ngo ntari hari azemera kubera ko atari rimwe. Haleluya. Abo Kristo yarakoze kabisa, yaraje. Ndarangije. Umuntu nafata umwanya wo gutekereza. Iminsi agize kuri Kristo, iminsi agize imbere y'abantu bamubwira icyo Kristo akeneye ku buzima bwe, iminsi agize afite ijambo ry'Imana, iminsi agize afite indirimbo muri we, iminsi agize akurikirana ibyo Kristo ashaka, birangana n'icyo wari ukeneye kuri we. Ese ubuzima bwawe buhinduka ku muvuduko wumviramo ijambo ry'Imana? Rero nimbaga ari ikintu kibabaje Imana, kandi buri Imana ni umubyeyi, impuhwe dufitiye ndetse izo zirarenze kuruta iz'ababyeyi bacu badufitiye. Mwari mwabona iyo umwana yarwaye ukamuzanira ibyo ntabirye, uzi ukuntu uzababara? Hari umugore umwe yagwajije umwana ngo arangize umwana aragwara cyane, ngo arangize umwana agera ku rwego atari kwarya, kandi noneho ngo yazagera n'akantu umwana anifujije no kurya yakageza mu kanwa umwana akaruka. Uwo muntu turahura arambwira ngo ni ukuri Museveni, ati isomo nahakuye, ati ico umwana azifuza kurya cose ngifite se ugeze kumubwira ngo nawe wakabije tuko naje gusanga ni mari kibabaza, ni mugihe bishika umwana akeneye kurya kabibura yamambwira ngo azoza arya. No kuvuga ngo nimba umwana w'umuntu yogira impuhwe zingana gutyo akanabazwa nuko umwana agera imbere y'ibyo akananirwa kubirya kandi akaranirwa guhinduka wa muntu nyina mushakira. Tekereza Imana yo mu ijuru tubona mu rusengero iminsi yose ivuga, twarangiza tukananirwa tukagwara ingwara z'abatari ko barya turi imbere ye. Ko Imana ngano yarahumye nuko tazitubwira, ariko tuba tuganira tuba tubwira nayo ibintu bigoye.
ariko uzi inzu itabuze icumu ntariramo, warangiza winjira ngo usanga abana bagwaye bwaki, umubyeyi utekereza gute? Uzanye amata ntamwoye, uzanye bleba ntahere, uzanye umugati uzanye inyama uzanye ifa wacu ukabona akana gatangiye kugira gute? Wa mubyeyi kurumva womera gute? Kujya n'Imana nani kwizimera iyi rebo ko nta kwitagira buri munsi kugira ngo twicare dufite imibiri byibushe kubera ibyo datari kwa tugenera, twarangiza tukanyohera mu nzu y'Imana tukageraho twishwa. Turabaza abantu benshi bageze igihe bavuga Imana, bageze igihe bayiririmba, ariko bwacu ugasanga wa muntu ageze aho aja kwicwa n'inzoga. Nta kindi yabaye mu nzu ayisonzeramo kugeza yegwariyemo bwaki. Haleluya. Rero kandi ibyo byose Imana yabishizeho kugira ngo biduheshe amahoro twe bambere. Ni ukuvuga ngo iteka ryose iyo ubuzima bwacu budafite ubuzima Kristo ashaka ko tugira, igituma atagira amahoro ni mu gihe abana be badafite ubuzima data yaduteganyirije. Rero dukunda guhinduka kandi biduhindura birahari. Abakristo tutagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana tuzicwa na bwaki. Abakristo tutagira umwanya wo gutegera ijambo ry'Imana tuzicwa na bwaki. Abakristo dutegera ijambo ry'Imana tutugizera tuzicwa na bwaki. Kandi tuyigwarire ahantu huzuye ibiryo ndetse n'abandi bari kubabyibuha bwaca bakababaga. Murabizi narababwiye ngo valere y'ubukristo, ubwiza bw'ubukristo ni mu gisi yose yifuza ico turi. Amen. Ni mu gisi yose yifuza ico turi. Umuntu akazabaho yifuza gusa kawe, n'umuntu yazabyara abana akaza yifuza kubyara abana bameze nkawe. Amen. Iyi Imana ibonaga bene ico nibwo azavuga ngo ico Kristo wakoze ku musaraba ni ukuri waragikoze. Tugiye kura gusenga.